kat atas tu tulis Azlin tapi orang panggil I Alin. Okay, actually I beli Healy ni pun daripada I first kenal tahu about Healy ni sebab I jumpa Dr. Su. Okay, I ada seorang anak autism. Dia ada, masa tu dia memang mengganas. So dia mencakar, dia mengamuk. Sebab masa tu right after PKP 1 lah. So dia memang because tukar rutin kan, dia rigid. So bila tukar rutin, terkurung dalam rumah, so dia memang akan jadi stress out. So at the same time, sebab dia 12 tahun, at the same time, rasanya attack sebab dia puberty. So masa tu memang agak teruk jugalah. I mean, my husband dengan I, kita orang memang kena attack dengan dia, kena cakar. So memang dia mengamuk tengah malam. So rasa macam dua-dua memang stress out sangat. So I memang lama jugalah kira I dengan my husband duduk diam lepas kena attack dengan dia, dua-dua akan menangis sebab macam pening dengan dia kan. So lepas tu saat bulan 9 I dah tak tahan dah sebab masa tu baru habis MCO kot time tu. So I tak tahan sebab before this memang selalu jumpa Dr. Su, ambil ubat for him. So ambil homopati untuk dia lah. So untuk dia reduce dia punya emotion. Tapi sebelum tu kalau jumpa Dr. Su is all about dia punya detox apa semua, mental detox apa semua. So at that time I tak tahan sangat, I jumpa Dr. Su, I cakap Dr. Su tolong I, Darwish mengganas. So please help me. So I tunjuklah tangan I semua kena cakar, memang muka I pun nampak macam depressed, memang penat lah sebab dia badan besar. So bila dia mengamuk, dia kira attack you. So memang kita pun rasa macam ish tak boleh, ni memang kena attack gila-gila ni. So I pernah kena attack dengan dia while driving. So sebab I tengah drive, dia kat belakang. So dia attack I tengah driving. So tangan I memang lebam, bahu I kena cakar apa semua. So memang quite teruk. So memang dia even kat sekolah pun kalau dia tak kena angin, dia memang dia akan mengamuk. So and then I jumpa Dr. Su, I cakap Dr. Su please help me, bagi something for him so that dia will calm down. So and then Dr. Su cakap you came at the right time. Sebab masa tu Nadine baru pergi jumpa Dr. Su 2 hari lepas kot, I think 2 days before that. So dia cakap, okay Alin, I have this, I want to introduce to you. It's kind of expensive, tapi rasanya memang it's good for you. So I cakap, I tengok dan I cakap, okay Dr. Su, apa ni? It's something to do with frequency. So okay, I memang pakai YLEO daripada 2016 just for my son. So memang I spend a lot on him, buat everything, apa body prep lah, apalah semua. Memang I tahu buat frequency on essential oil. So I cakap, okay, something new on frequency. Apa tu doktor? Okay, and then doktor cakap, okay, this one you cuba Google and tengok. And then lepas tu dia cakap, okay, datang for the talk. Taklimat Healy, Nadine will come. Okay, Nadine. Lepas tu Nadine datang with the device, and then I tak bawa lah Darwish sebab I tak nak dia mengamuk kan. So I cakap, I tried, and then Nadine tunjuk and everything, apa semua. Lepas tu I Google sendiri, cari maklumat and everything. Lepas tu doktor cakap, from the maklumat, memang tengokkan kalau with microcurrent nak pakaikan dekat Darwish, I don't think dia akan nak pakai. Saya cakap, okay, that's it. Darwish memang kena pakai resonance je on vibration sebab dia takkan pakai wire. So I cakap, okay, tak apalah, it's expensive 7,000. Tapi I cakap, Dr. Su, I must have benda ni because I think memang it will help him, especially on emotion. Sebab masa tu I tahu about flower, semua on is normally in liquid terms. Tapi yang ni dia pakai frekuensi. So macam something yang memang something new lah. So
I pun cakap, okay, tak apa. I try my best. I jual handbag 2 handbag, satu Gucci, satu Prada, just to buy Healy for him. So bila think of it, I cakap, I buy this thing for him, I think boleh pakai semua orang dalam rumah. So I memang, I start pakai, I dapat Healy tu, October 2020 last year. So in between nak dapat beli September, nak dapat Oktober tu, sebulan 5 weeks, memang horrible lah. Cakap, cepatlah dapat benda ni, ada tak tahan. Darwish dah memang macam, I sampai cakap Dr. Su, tolong Dr. Su, Darwish ni mengamuk. So doktor vibrate, masa tu I ingat lagi kat Legoland, dia mengamuk. So Dr. Su vibrate daripada KL, and then vibrate dia dekat Johor. Macam terus dia macam calm. Saya cakap, cepatlah dapat benda ni, ada tak tahan. So sebab dia uncertain, mood dia memang up and down, dia anytime dia boleh boost up and mengamuk apa semua. So unpredictable. We all macam, I dengan my husband macam, kita orang selalu macam anxiety tau. Cakap, tak nak lagi mengamuk, takut nanti mengamuk, kita orang akan susah. So lepas tu, dah sampai Oktober 2020, I learn how to use it. And memang I pakaikan Darwish, vibration saja, hari-hari without fail. I tak tahu macam mana, tapi memang he changed a lot. And dia sangat calm. Imagine dia, kalau orang kenal, macam mana Darwish, orang kenal I, orang kenal family, dia memang tak join kita orang lah. Dia suka sendirian, dia suka dia macam dia tak join kita orang family lah. So dia akan buat kepala dia sendiri, dia akan macam layan diri sendiri. Tapi sekarang kalau kita orang ajak dia macam, Darwish, come, we want to do something. Kalau pujuk-pujuk dia sikit-sikit, cakap-cakap dengan dia sikit, dia memang akan join. Macam I ada buat lah, kita orang ada buat satu lagu raya. Kita orang invite dia, cakap, Darwish, come, can we sing one song? Dia try his best to do it and dia buat. So I feel like macam, alhamdulillah, memang Healy sangat membantu dia. Besides dia pun, actually dekat rumah, I use it for everybody lah. For me, for my husband, and then for my eldest son, and then for my youngest son. Everybody in the house memang semua pakai. Okay. Macam sebab I kerja, so memang bila kerja, work from home, and then you kena handle anak special, you kena masak, you kena buat everything at one time, memang rasa stress. Tapi actually, bila I pakai Healy, bila I scan, memang keluarlah depression tu. So I pakai Healy, alhamdulillah, memang I can control myself. I can control my emotion. So memang anxiety, depression tu dulu memang selalu naik kalau scan, tapi sekarang alhamdulillah memang kurang sangat. So memang I tak tahu lah, tapi orang kata might be exaggerating, tapi I rasa tak exaggerate langsung. Okay, and then my husband, dia kerja pun memang quite tough juga, dealing dengan dia security services. So memang dealing dengan orang-orang kerja apa semua kan. So he also get stressed out juga. So bila dia balik, dia cakap, dia memang nampak can see his mood macam tak okay. Saya cakap, tak apa, I vibrate you. So I scan dia and I memang nampak lah the percentage tu quite high. So I just vibratekan dia je. So dia macam memang calm. So masa before Healy, kita orang memang dalam rumah ni memang tak boleh tersentuh sikit. Memang semua akan jenis memang cepat melenting, akan cepat mengamuk. Tapi alhamdulillah, I tak tahulah, tapi memang kurang sangat sekarang. So memang kurang. So everybody can manage their emotion, everybody boleh control themselves. Itu memang sangat-sangat help. Memang sangat help for the whole family lah. And then I ada back problem sebab I tak tahu pasal back problem tu pasal epidural ke, atau sebab pernah jatuh basikal ke, atau sebab pernah jatuh tangga. So at one time memang I pernah sakit belakang yang sampai sakit sangat, and I suspected macam I have sleep disc. Tapi
I use Healy juga. So memang it helps a lot. So daripada Oktober sampai sekarang, I rasa dah reduce banyak. Kalau tak I kena back pain yang memang terbaring macam tak boleh bangun sampai my son makan cakap, "Mama, you need help not?" Yes, I need. You need to massage me. I dah sakit ni, I tak tahan ni. Dan mungkin sebab duduk kerja lama at home kan. So memang memang tak selesa, tempat pun tak okay. So that's why dia macam bagi strain on my back. So memang alhamdulillah Healy memang tolong I jugalah sebab I put the patches and then run material medical and everything, memang sangat reduce banyak. Okay, lepas tu my eldest son, Dr. Su pun tahu my eldest son, Dr. Su nak jumpa anak I, yang eldest, dia ada acne problem yang sangat teruk. So Dr. Su memang I ada bawa jumpa Dr. Su. Dr. Su cakap, actually sebelum tu dia dah bising, cakap, "Mama, my face is so bad." Cakap, okay. Dia sibuk nak pergi dermatologist, tapi I cakap tak apa, kita jumpa Dr. Su dulu. So jumpa Dr. Su, Dr. Su cakap, ya memang ni because hormone. So that's why you punya muka naik teruk. So dia kat asrama, so bila kita nak treat dia pun, kita pun tak tahu dia makan ubat macam mana. Bila dia duduk kat asrama, makan tak tentu, makan tak kontrol, so muka dia memang naik teruk. And he's kind of macam dia allergic lah. So dia balik daripada bulan 11 tu, dia balik and muka dia memang the thing tu it's dalam the skin. So dia tak keluar. So dia memang dalam kat muka dia. Yang tu I think Dr. Su nak run apa ni? Dr. Su cakap run microcurrent liver, lepas tu buat pure and then buat skin acne. So memang dia run 3 kali sehari. He's 16, so bolehlah pakai microcurrent. And benda tu macam pop up, macam keluar semua dekat muka dia, memang teruk lah. So in 1 week tu memang keluar nanah-nanah apa semua. Saya cakap, wow, ini memang at the same time dia ada pakai yang Living punya essential oil. I mean pakai frankincense, I buat sendiri DIY punya serum lah. So and sekarang muka dia scarring. So ada scarring tu, tapi I think agak susah sikit untuk dia baik, the scars tu, sebab dia makan tak kontrol. And then dia tak konsisten. Kalau suruh pakai serum tu pun memang susah. So tapi I keep on, I vibrate lah. I vibrate for him, pakai resonance. So kadang-kadang bila a few in between, memang dia akan pakai microcurrent on scar. So sekarang dah macam tak adalah faded, tapi still there. It's just that dia tak macam dulu yang semua dekat dalam muka yang nanah apa semua tu. Sekarang dah memang just red dots. So macam I rasa is good for him, tapi kena istiqomah lah sikit. Cuma dia tu tak istiqomah lah, tu yang susah sikit nak okay. Okay, so to me Healy ni memang banyak membantu, bukan I je. I bought actually masa I dah beli for myself Healy. I bought satu for my mum. I bagi my mum satu, tapi hers is just a basic Healy Holistic Health. Sebab I rasa kalau nak vibrate, tak apalah, I boleh vibrate for her. So I bagi the basic one for her, sebab orang tu akan takut nanti complicated, dia tak nak pakai kan. So my mom sakit lutut. Dia tak boleh jalan. Masa sebelum dapat Healy, dia jalan pakai tongkat yang macam square tu. So dia akan jalan macam tu. So memang dia badan berisi and berat. So dia akan jalan, memang dia tak boleh jalan betul-betul lah. But memang bila scan, keluar I scan dia pakai resonance, keluar nerve and joint. So I ask her to rotate whatever yang from the result tu. And sekarang dia alhamdulillah dia kuat sikit. Dia pakai tongkat satu je, bukan yang macam jalan tu. So memang it helps her a lot juga. And dia pun rasa badan dia macam kuat sikit. And dia jual nasi lemak. So dia memang hari-hari dia kena buat kerja. So memang it gives her energy a lot. So alhamdulillah
It's helping my mom, my parents, and all of us. So especially the main reason beli is untuk Darwish. Memang rezeki nak bagi untuk semua orang sekali. So memang I fully utilize Healy, and I have my own separate phone untuk vibrate je. So my vibration ni memang jalan daripada pagi sampai malam. So memang rotate. Pagi Darwish, lepas Darwish my second son, my eldest, lepas eldest my third, lepas my third then my turn, my third my husband. So memang rotate. My husband bought me another phone just to vibrate. And sebab I ada resonance and I dapat free lagi satu resonance. So memang satu resonance tu memang untuk vibrate, lagi satu tu memang untuk pakai microcurrent kalau perlu pakai lah. So memang I ada dua pun I rasa macam tak cukup. Sebab tapi I rasa yalah kalau over lah kan kalau nak beli buat banyak. So these dua pun memang sangat membantu. Takat yang vibration ni I akan also buat hari-hari for my parents. Even though dia jauh, taklah jauh. I Putra Heights, my mom dekat Subang Jaya. So I memang ada dia info inside my phone. So memang hari-hari I can vibrate for them. I vibrate for my mom, I vibrate for my father. So and then I intro dekat my brother. My brother pun cakap yes, I can beli and I can pakai. So I rasa it's memang Healy ni perlu ada lah semua orang.